उत्तर दिनाजपुर से खबर, जहां पश्चिम बंगाल रायगंज में बम की अफवाह। रायगंज पासपोर्ट सेंटर और पास के हेड पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस एक्शन के चलते कर्मचारी और कस्टमर सुरक्षित जगह पर गए। गुरुवार दोपहर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में अचानक दहशत फैल गई। रायगंज पासपोर्ट सेंटर और पास के हेड पोस्ट ऑफिस में बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद माहौल गर्मा गया। पोस्ट ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक डिवीजन ऑफिस से भेजे गए मेल में तोड़फोड़ की आशंका के बारे में बताया गया था और बिल्डिंग को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था। धमकी की खबर मिलते ही पोस्टमास्टर निरंजन रॉय ने तुरंत एक्शन लिया। ऑफिस में मौजूद सभी कस्टमर और कर्मचारियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। मामले की सूचना रायगंज पुलिस स्टेशन को भी दी गई। खबर मिलते ही रायगंज पुलिस स्टेशन के आईसी उदय शंकर घोष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग और पासपोर्ट सेंटर के पास तलाशी शुरू की गई। पोस्टमास्टर निरंजन राय ने कहा कि जब डाक आई तो ऑफिस में बहुत भीड़ थी, लेकिन ऊपर के अधिकारियों के कहने पर सभी को जल्दी से बाहर निकाल लिया गया। दूसरी ओर आईसी उदय शंकर घोष ने कहा कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है। हालांकि काफी देर तक तलाशी के बाद अभी तक कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन बम की अफवाह से पूरे शहर में दहशत फैल गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से कैमरे पर रामकृष्ण दास के साथ हिमांशु दास की রায়গঞ্জ পোস্ট অফিসে এরকম একটা মেল এসছে, তারপরে ওরা থানায় খবর দেয়। আমরা পুলিশের টিম নিয়ে এসেছি, আমাদের বোম স্কোয়াড আসছে, স্নিফাররাও আসছে। আমরা জায়গাটাকে পুরো খানা তল্লাশি করে দেখছি। ওনার প্রত্যেক অফিসিয়ালস যারা আছে তারা বাইরে চলে এসছে, তাদের সেফটি সিকিউরিটির জন্য আমরা এসেছি, আমাদের পুরো টিম নিয়ে এসেছি। আমরা জাস্ট জায়গাটা দেখে নেবো, দেখে নেওয়ার পর ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমরা কাজ করতে লাগবো। দাদা আপনার নাম? কমল বর্মন, কোথায় বাড়ি আপনার? বহরে। আজকে পোস্ট অফিসে কেন এসেছেন? টাকা তুলতে আসছিলাম। তারপরে কাজ হলো? না না না, বইটা জমা দিলাম, তখন বললো যে ঘরে বোম আছে সব। তখন কি পোস্ট অফিস খোলা ছিল, কাজ চলছিল? না, তার আগে আমি যখন আসছিলাম তখন খোলা ছিল। আচ্ছা, তারপরে খোলার পর হঠাৎ একটা খবর আসলো যে কি আছে, বোম আছে, পুলিশ আসছে, ঘর সার্চ করবে। আপনাদেরকে বের করে দিল? সবাইকে বের করে দিল। এই কথা মানে হ্যাঁ, বোমা আতঙ্ক। মানে আতঙ্কিত হয়েছিল কথাটা শোনার পর? ভয়েরই কারণ, রাষ্ট্র তো লোক মরবে, সবাই বার হয়ে চলে আসবে। আপনার নাম? আপনি কি? হ্যাঁ, আমার নাম নিরঞ্জন রায়, আমি পোস্টমাস্টার রায়গঞ্জ। কি ঘটনাটা ঘটেছে? আজকে ঘটনাটা মেনলি একটা বোম ব্লাস্টার থ্রেট দেওয়া হয়েছে মেলের মাধ্যমে। সেটা আমি 12:09 নাগাদ আমি পাই সেটা। তো তারপরে আমরা থানায় বিষয়টা ইনফর্ম করি এবং আমার নির্দেশ মতো সমস্ত কাস্টমার্সকে পোস্ট অফিস থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে বলি এবং আমার স্টাফদেরও সবাইকে বেরিয়ে আসতে বলি। তারপর তো পুলিশ স্যাররা এসছেন, ওনারা এখন একটা চেকিং করবেন বলছেন এবং সেই অপেক্ষায় মেলটা কার ইয়েতে আছে, কোন আইডিতে আছে? মেলটা অ্যাকচুয়ালি এসছে আমাদের আরপিও থেকে, রিজনাল পাসপোর্ট সেন্টার থেকে আমাদের রিজনাল পোস্ট অফিসে পাঠিয়েছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি থেকে আমাদের ডিভিশনকে পাঠিয়েছে, আমাদের ডিভিশনাল অফিসকে। প্রথমে কে দেখে? আমাদের এখানে এসে ডিভিশন অফিস থেকে দেখেছে। হ্যাঁ, ডিভিশন থেকে আমাকে